sandal jepit di mobil deh. Hilang sinyal. Rasa di pinggir di pinggir danau. Hmm? Musik ya gede. Dan bawa ka pina? Hindi. Kalau ada abang ngambil. Yang mana bang pulang na? Iya. Kalau ka di listrik juga di sini. Pakai listrik ah? Di masjid aja kalau anak. Iya, kabel panjang udah lah. Mau panjang aja lalu. Cocok ke masjid situ. Jauh banget. Pakai wifi aja kalau lah. Kabel wifi listrik. Ada lah. Lagi na sila. Lagi. Kaya kurus. Iya. Karena pas bulik kurus. Apa kenapa aja? Kan ada aja. Pijat-pijat pa ako.